지금 여러분은 무슨 생각을 하고 계십니까? Was für Gedanken habt ihr gerade? 그게 나의 미래입니다. Denn das wird zu der Zukunft. 오늘 이 시간을 가장 소중한 시간으로 누릴 수 있다면 내 인생의 미래는 가장 소중한 삶이 될 것입니다. Und wenn ihr die jetzige Zeit am wertvollsten nutzt, dann wird eure Zukunft auch wertvoll werden. 근데 그냥 지나가는 하루라고 생각한다면 내 인생도 그냥 지나가고 마는 것이죠. Aber wenn ihr denkt, dass der heutige Tag einfach nur vorbeigeht, dann wird eure Zukunft ebenfalls so sein. 특별히 하나님 앞에 예배 드리는 이 시간을 가장 소중하게 누리시기 바랍니다. Und vor allem diese Zeit, wo wir vor Gott den Gottesdienst feiern, ist es die wertvollste Zeit, die wir haben. 그래야 내 인생 자체가 소중해질 수 있기 때문에 그렇습니다. Denn nur wenn wir das als wertvoll betrachten, wird unser Leben auch wertvoll. 왜냐하면 하나님은 여러분을 소중하게 부르셨기 때문에 여러분 인생을 가장 가치 있고 소중한 삶으로 누리시기 바랍니다. Warum? Denn Gott hat euch als wertvolle Menschen gerufen. Deswegen müsst ihr euer Leben auch als wertvoll betrachten. 그렇지 않으면 세월이 금방 지나가 버려요. Denn wenn nicht, dann wird die Zeit so schnell vergehen. 하나님께서는 분명히 여러분 한 분 한 분을 통해서 하나님의 축복을 주길 원하십니다. Aber Gott möchte jedem von euch den Segen geben. 또 그리고 여러분을 통해서 하나님이 하실 일이 있어요. Und es gibt etwas, was Gott durch euch erfüllen möchte. 그래서 여러분의 인생이 하나님께 영광 돌리는 최고의 삶이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum sollte euer Leben ein wertvolles Leben werden, wo ihr Gott die größte Ehre erweist. 왜냐니까 요셉은 어렸을 때 이걸 붙잡은 겁니다. Warum? Josef hat, als er jung war, an diesem Bündnis festgehalten. 그러니까 모든 인생의 어려움과 갈등도 이 안에서 보니까 축복이 된 거예요. Deswegen hat er alle Probleme und Konflikte in seinem Leben darin betrachtet und deswegen hat er es als Segen gesehen. 그런데 모세는 80세가 될 때까지도 나를 향한 하나님의 미션을 찾지 못하다 보니까 계속 방황한 겁니다. Aber Moses hat, bis er 80 war, die Mission von Gott nicht gefunden und deswegen hat er, bis er 80 war, herumgeirrt. 그래서 교회를 오래 다녔다가 중요한 게 아닙니다. Darum ist es nicht wichtig, ob man lange in die Kirche gegangen ist oder nicht. 하나님께서 나를 부르신 미션을 붙잡아야 그때부터 사실은 신앙생활이 시작되는 거예요. Sondern man muss an der Mission festhalten, warum Gott uns gerufen hat. Und ab dem Moment beginnt der Glaubensweg. 그렇지 않으면 교회 다니고 이것저것 다 하는데 나를 향한 미션이 없으니까 모세같이 방황한단 말이에요. Denn wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr wie Moses immer herumirren und nicht wissen, warum Gott euch gerufen hat. 그런데 모세가 80세 때 미션이 발견되어지니까 하나님께서는 그 모든 걸 통해서 하나님의 일을 이루는 것들을 체험하게 됐습니다. Aber nachdem Moses mit 80 die Mission von Gott erfahren hat, hat er die Mission auch erfüllen können. 그래서 하나님은 여러분들을 이유가 있어서 부르신 줄 믿으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass Gott euch aus einem Grund gerufen hat. 그래서 매일 나의 300%를 회복하는 방법이 있습니다. Und deswegen gibt es eine Methode, wie wir jeden Tag das 300%ige wiederherstellen können. 하나님이 내게 주신 언약이 무엇인가? Was ist das Bündnis, das Gott mir gegeben hat? 내가 오늘 가야 할 그 현장에 향한 하나님의 미션이 무엇인가? Und was ist die Mission in dem Feld, wo ich heute hingehe? 또 그걸 통해서 내 인생 미래를 통해서 이루어 가실 하나님의 역사가 무엇인가? Und was ist Gottes Werk, das er durch diesen Ort und durch meine Zukunft erfüllen möchte? 이 잠깐의 고백인데요. 내 인생이 300%의 축복을 누려나가게 될 것입니다. Es ist zwar ein kleines Bekenntnis, aber es ist der Beginn, wie der Segen sich in unserem Leben erfüllen wird. 오늘 예배하는 시간도 똑같이 질문해 보시기 바랍니다. Und auch in dem heutigen Gottesdienst solltet ihr euch das fragen. 살아계신 하나님께서 내게 주신 언약이 무엇이냐? Was ist das Bündnis, das der lebendige Gott uns gegeben hat? 하나님 주시는 이 언약 가지고 내가 월요일부터 금요일까지 현장에 가는데 그 현장에 전달해야 할 미션이 무엇이냐? Und mit diesem Bündnis gehe ich in mein Feld und werde von Montag bis Samstag leben. Und was ist die Mission, die Gott mir in diesem Feld gibt? 그러면 하나님께서 나와 지금 있는 현장을 통해서 이루실 미래가 보이기 시작해요. Und dann werdet ihr die Zukunft sehen, die Gott mir und dem Feld, das er für mich vorbereitet hat, geben wird. 그게 하루하루 쌓여서 인생이 되어지는 겁니다. Und das stapelt sich aufeinander und das wird dann zum Leben. 어느 날 역사가 일어나는 게 아니고 이런 하루하루가 쌓이다 보니까 어느 날 내 인생이
하나님의 놀라운 기적 속에 있게 되는 거예요. Es wird nicht irgendwann ein Ereignis passieren, sondern Tag für Tag stapeln wir das auf und irgendwann sehen wir, dass Gott sein Werk erfüllt hat. 그런데 이거 모르고 매일 원망과 불평과 갈등에 시달리면서 하루하루 보내니까 인생이 완전 어둠에 붙잡혀 버린 겁니다. Aber weil wir das nicht wissen, haben wir ständig Vorurteile oder sind nicht zufrieden mit unserem Leben. 아직도 과거에 묶여 있으면 안 돼요. Wir dürfen nicht von unserer Vergangenheit gefesselt sein. 내가 아직 사람과의 갈등 속에 있다. 아직 거기에 내가 묶여 있는 거예요. Wenn ihr immer noch in Konflikten seid mit anderen Menschen, dann seid ihr immer noch darin gefangen. 지나온 내 과거가 아직 감사가 안 된다. 아직 내가 그 과거에서 빠져나오지 못하고 있는 겁니다. Und wenn ihr immer noch nicht dankbar seid für eure Vergangenheit, dann bedeutet das, dass ihr immer noch in der Vergangenheit gefesselt seid. 그러니까 미래가 안 보이는 거예요. Und deswegen könnt ihr die Zukunft nicht sehen. 오늘 예수 그리스도를 통해서 내 지나온 모든 과거가 하나님 앞에 감사가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr das Bündnis Gottes erkennt und dass ihr die Vergangenheit mit Dankbarkeit aufnehmt. 그래서 오늘 내게 주신 하나님의 언약을 붙잡고 내가 가야 할 그 현장에 전달할 미션을 붙잡으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr an dem Bündnis festhaltet und mit diesem Bündnis in das Feld hinausgeht und eure Mission entdeckt. 그때부터 살아계신 하나님께서 어떻게 지금 나와 함께 하시는지를 누리기 시작하실 거예요. Und dann werdet ihr erkennen, wie Gott mit euch ist. 특별히 하나님은 우리를 문제 가운데 보내실 때가 많다는 걸 기억하시기 바랍니다. Und ihr solltet euch daran erinnern, dass Gott uns häufig Probleme oder Schwierigkeiten gibt. 문제처럼 보이지만 문제가 아니라 그 문제를 통해서 이루실 하나님의 절대 계획이 있다는 것을 찾으시기 바랍니다. Es sieht zwar aus wie ein Problem, aber es ist ein Segen, den Gott in diesem Problem versteckt hat. 왜냐하면 언약의 사람, 하나님의 사람들은 문제 속에 답을 가지고 가는 사람이기 때문에 그렇습니다. Warum? Denn die Menschen des Bündnisses sind Menschen, die mit dem Bündnis in das Problem hineingehen. 그래서 문제에 빠져버린 이 시대에 하나님의 절대 계획을 전달하는 축복된 인생이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr ein Leben lebt, wo ihr in den Problemen den Segen erkennt. 오늘은 최고의 지식이라는 제목으로 말씀을 나누고자 합니다. Und der heutige Titel ist die höchste Erkenntnis. 바울은 세상적으로 좋은 배경과 많은 학문을 배운 사람입니다. Paulus war ein Mensch, der weltlich gesehen eine gute Herkunft und eine gute Bildung hatte. 그런 그가 왜 그것을 오늘 배설물이라고 말했을까요? Aber warum hat er das gerade als Dreck bezeichnet? 바울은 세상이 말하지 않는 진짜 것을 발견했기 때문에 그렇습니다. Denn er hat die wahren Dinge entdeckt, die die Welt nicht kennt. 부활하신 예수 그리스도를 만나고 그동안 자기가 가지고 있었던 것들이 아무것도 아니라는 걸 깨닫게 된 거죠. Er hat Jesus getroffen, der wieder auferstanden ist, und hat dann erkannt, dass die Dinge, die er für wertvoll gedacht hatte, nicht wirklich wertvoll waren. 영적인 지식이 있다는 걸 알게 된 겁니다. Und er hat erkannt, dass es eine geistige Erkenntnis gibt. 그러면서부터 세상이 눈에 보이는 것이 전부가 아니라 눈에 보이지 않는 거에 의해서 움직인다는 것을 알게 된 거죠. Und er hat erkannt, dass die sichtbaren Dinge der Welt von Unsichtbarem bewegt wird. 그래서 정말 신앙생활 하는 사람들은 눈에 보이는 걸 쫓는 사람이 아니라 눈에 보이지 않는 하나님의 것을 누리는 사람들이에요. Darum sind die Menschen, die ihr Glaubensleben leben, nicht Menschen, die nach den weltlichen, nach den sichtbaren Dingen leben, sondern nach dem Unsichtbaren. 왜냐하면 눈에 보이는 응답은 눈에 보이지 않는 거에 의해서 오기 때문에 그렇습니다. Warum? Denn die Antworten, die sichtbar sind, die kommen von den unsichtbaren Dingen. 그래서 진짜 신앙생활 하는 사람들은 눈에 보이지 않는 걸 소중하게 생각해요. Darum sollten diejenigen, die den Glauben haben, die Dinge, die man nicht sehen kann, als wertvoll betrachten. 오늘 예배에 참여한 여러분들이 바로 그런 분들임을 확신합니다. Und ich bin mir sicher, dass ihr gerade diese Menschen seid. 그렇기 때문에 우리가 예배에 참여한 거 아니겠습니까? Und deswegen nehmen wir auch in diesem Gottesdienst teil. 눈에 보이는 세상 이전에 눈에 보이지 않는 예배 속에서 이루실 하나님의 비밀을 알기 때문에 여러분들이 이 자리에 모인 겁니다. Vor der sichtbaren Welt gibt es Dinge, die unsichtbar sind, und deswegen versammeln wir uns hier. 문제는 그걸 교회에서만 누리는 게 아니라 내 삶에서 내 현장에서 누릴 수 있다면 실제 역사하시는 하나님의 응답들을 보게 되는 것입니다.
Und wenn wir das nicht nur in der Kirche genießen, sondern wenn wir in unser Feld gehen und das auch genießen, werden wir die Antworten, die Gott uns gegeben hat, sehen können. 세상 사람들은 이런 영적인 가치를 인정하지 않아요. Aber die Menschen der Welt, sie erkennen das nicht an. 그래서 세상 사람들이 흑암에 붙잡힐 수밖에 없는 겁니다. Aber deswegen werden sie von den finsteren Mächten gefangen. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. Und die Bibel sagt, 창세기 3장 이후에 모든 세상은 어둠에 붙잡혀 버린 거예요. nach Genesis Kapitel 3 ist die Welt in Finsternis. 특별히 우리 렘넌트들 기억하시기 바랍니다. Und vor allem unsere Remnants sollten sich daran erinnern. 여러분들이 신앙생활 하고 싶지만 잘 안 되는 이유가 창세기 3장 이후에 이미 창세기 3장의 영향 아래 있기 때문에 그래요. Der Grund, weshalb euer Glaubensweg vielleicht nicht immer gut funktioniert, ist, weil wir nach dem Ereignis von Genesis Kapitel 3 darin gefangen sind. 거기에 하나님의 말씀이 들어가기 전에 세상적 가치가 먼저 들어가 버린 거예요. Denn vor Gottes Wort sind weltliche Werte in uns eingeprägt worden. 그러다 보니까 여러분들이 복음은 듣긴 들었지만 삶이 아직 거기에서 못 빠져나오는 겁니다. Darum habt ihr zwar das Evangelium gehört, aber euer Leben ist noch darin gefangen. 그래서 지금 우리가 금토일을 도전하면서 완전 나의 삶을 하나님의 것으로 바꿔버리지 않는 이상 계속 방황하는 인생이 계속되는 거예요. Und wenn wir nicht durch das 3-Tage-Wochenendzeitalter wirklich unsere Einprägung verändern, werden wir ständig darin gefangen bleiben. 정말 바울이 발견한 이 영적인 지식, 최고의 지식을 누려서 하나님 주시는 것으로 충만해지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ihr wirklich wie Paulus, der diese geistliche Erkenntnis hatte, diese geistliche Erkenntnis ebenfalls habt. 신앙생활 대충 하면요 절대 흑암 못 이깁니다. Und wenn ihr euer Glaubensleben einfach so lebt, werdet ihr niemals die dunklen Mächte besiegen können. 오직이 되지 않는 이상 흑암이 떠나가지 않기 때문에 그래요. Und wenn ihr nicht einzig an Christus festhaltet, dann werden die dunklen Mächte nicht verschwinden. 하나님이 역사하시지만 사단도 활동하고 있다는 것을 믿으신다면 대충 하면 안 돼요. Und wenn ihr daran glaubt, dass in der Zeit, wo Gott auch wirkt, Satan ebenfalls wirkt, dürft ihr 특별히 Leben 여러분은 nicht einfach so leben. 하나님의 중요한 부름을 받으신 분들이기 때문에 더욱 그래요. Und ihr seid vor allem die Menschen, die Gottes Berufung erhalten haben. 중요한 사람이 아니면 사단도 별로 중요하게 건드리질 않아요. Denn wenn ihr keine wichtigen Menschen seid, dann wird Satan euch auch nicht anrühren. 중요한 사람은 사단도 알기 때문에 굉장히 공격한다는 거예요. Aber Satan weiß, dass ihr wichtige Menschen seid, deswegen greift er euch immer an. 그걸 아시고 하나님은 더 큰 능력으로 역사한다는 것을 기억하시기 바랍니다. Und das weiß Gott ebenfalls und er wirkt mit einer viel größeren Kraft. 그래서 속지 말라는 거예요. Aber deswegen solltet ihr nicht getäuscht werden. 그래서 하나님 주시는 것으로 인도받아야 되는 거예요. Und deswegen müssen wir von den Dingen, die Gott uns gibt, geführt werden. 그래서 오늘 말씀을 통해서 바울이 깨달은 최고의 지식을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich hoffe, dass ihr durch den heutigen Bibeltext erkennt, was Paulus für einen großen Segen genossen hat. 첫 번째입니다. Nummer 1. 바울의 육신적 배경이죠. Es war der physische Hintergrund von Paulus. 바울은 8일 만에 할례를 받을 만큼 철저한 율법 아래 훈련된 사람이에요. Paulus war ein Gesetzesanhänger, der nach 8 Tagen beschnitten wurde. 이스라엘 족속이요 베냐민 지파라고 자랑할 만큼 중요한 가문에서 자란 사람입니다. Und er war aus dem Volk Israel und aus dem Stamm von Benjamin und darum war er aus einer sehr wichtigen Familie. 히브리인 중에 히브리인이라고 표현했습니다. Und es steht geschrieben, dass er ein Hebräer von den Hebräern war. 나름대로 상류층이었다는 거예요. Es bedeutet, dass er adelig war. 그러면서 율법으로는 바리새인으로 철저하게 지켰던 사람입니다. Und er hat sich an die Gesetze gehalten wie ein Pharisäer. 그런데 그 결과가 어떻게 됩니까? Und was war das Ergebnis? 열심으로는 교회를 박해하는 자였어요. Dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde. 왜냐하면 자기가 배운 지식으로는 예수님을 믿는 사람들을 핍박하는 게 올바른 거라고 생각했거든요. Denn nach dem Wissen, das er hatte, war es richtig, dass er die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, verfolgen musste. 그러면서 바울은 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 할 만큼 외형적으로는 철저한 사람이었다는 거죠. Und er war ein Gesetzesgelehrter, der nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen ist. 뿐만 아니라 태어나면서부터 로마 시민권을 가진 자였습니다. Und er hatte von der Geburt an das römische Bürgerrecht. 굉장한 많은 것을 가지고 있던 사람입니다. Er war ein Mensch, der viele Dinge genossen hatte. 그러던 그가 완전히 바뀌는 계기가 있었죠.
Aber dieser Paulus hatte ein Ereignis, wie er sich komplett geändert hatte. 부활하신 예수님을 직접 만난 겁니다. Er hat Jesus getroffen, der wieder auferstanden ist. 그러면서 바울이 두 번째로 깨달아진 게 있습니다. Und dann hat er etwas realisiert. 부활하신 주님을 만나고 나니까 나는 열심히 잘 살아갔다고 생각했던 그게 실패한 과거였음을 알게 된 거죠. Nachdem er Jesus getroffen hatte, hat er erkannt, dass die Vergangenheit zum Scheitern gebracht hatte. 자기는 잘 믿는다고 생각했는데 사실은 종교 생활이었던 거예요. Und er dachte, dass er einen guten Glauben hat, aber es war eine Religion, die er 자기의 수준과 자기의 지식으로 믿었던 겁니다. Und er hat daran geglaubt, nach seinem Standard. 그러니까 흑암에서 나올 수가 없었던 거예요. Und deswegen konnte er nicht aus der Finsternis herauskommen. 여러분들은 하나님의 은혜로 하시기 바랍니다. Ich hoffe, dass ihr die Gnade von Gott erhaltet. 그러면서 율법의 의를 가지고 굉장히 자기는 잘 믿는다고 착각했죠. Und er hat sich immer an die Gesetze gehalten und darum dachte er, dass er einen guten Glaubensweg lebt. 요즘 현대인의 바리새인이라는 책이 있어요. Es gibt ein Buch, das heißt Die Pharisäer der Gegenwart. 마치 윤리 도덕의 의를 가지면 의로운 사람처럼 착각하는 거예요. Und wenn man sich an die Gesetze hält, dann denkt man, dass man eine gerechte Person ist. 윤리 도덕으로 구원 얻을 수 있다라고 생각하는 거예요. Und man denkt, dass man durch das Gesetz und durch die Moral die Erlösung erhält. 그래서 윤리 도덕으로 세상을 정죄하는 거예요. Und damit beurteilen sie die Welt. 우리는 실제 영적인 눈이 열려야 되는 필요가 있습니다. Unsere geistlichen Augen müssen sich öffnen. 윤리 도덕으로 구원을 얻을 수 있는 게 아니에요. Denn wir können nicht durch die Gesetze oder die Moral die Erlösung erhalten. 하나님을 떠나 흑암에 묶여 있는 인생은 어떤 것으로도 나올 수가 없어요. Denn man kann mit den weltlichen Dingen nicht aus dieser Finsternis herauskommen. 아무리 몸부림쳐도 나올 수가 없는 겁니다. Und egal wie fleißig man es versucht, man kommt nicht heraus. 그러니까 마귀가 착한 사람 봐줍니까? 안 그렇잖아요. Und greift Satan dann nette Menschen nicht an? Nein. 마귀가 윤리 도덕 잘 지킨 사람은 봐줍니까? 안 그래요. Und greift Satan die Menschen, die sich an die Gesetze halten, nicht an? Nein. 오히려 그런 사람들 더 짓밟아 버립니다. Solche Menschen greift er umso mehr an. 오직 그리스도만 사단이 무서워해요. Und einzig Christus, vor ihm fürchtet er sich. 그러니까 교회에서 그리스도 얘기 못하게 만들고 자꾸 다른 이야기 하게 만듭니다. Und deswegen versucht er, die Kirchen nicht über Jesus Christus reden zu lassen, sondern über andere Dinge. 그러다 보니까 오늘날의 현대 교회들이 윤리를 강의하고 도덕을 강의하는 그런 공간이 돼버렸어요. Und irgendwann haben sich die Kirchen so geändert, dass sie sich an die Gesetze und an die Regeln halten. 우리는 복음을 말해야 되는 줄 믿습니다. Aber ich glaube daran, dass wir das Evangelium verkünden müssen. 실제 인간을 무너뜨리는 마귀의 실체를 드러내고 그 마귀의 권세를 완전히 박살내신 예수 그리스도가 증거되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch im Namen des Herrn, dass Jesus Christus, der Name Jesu Christi, der Satan komplett zerstört hat, verkündet wird. 바울이 부활하신 주님을 만나고 그게 깨달아진 거예요. Und Paulus hatte Jesus getroffen, der wieder auferstanden ist und hat das realisiert. 나는 율법의 의로 완전한 줄 알았는데 부활하신 주님을 만나니까 남루한 옷을 입은 비참한 인생이었음을 그때 깨달아지는 겁니다. Er dachte, dass er durch das Gesetz, damit, dass er sich an die Gesetze gehalten hat, ein vollkommener Mensch ist, aber er hat erkannt, dass er es nicht war. 그래서 진짜 하나님을 믿는 사람들은 낮은 마음으로 하나님 앞에 나옵니다. Darum sollten die Menschen, die wirklich an Gott glauben, mit einem niedrigen Herz vor Gott stehen. 왜냐하면 내가 하나님의 놀라운 은혜로 구원받았다는 것을 알기 때문에. Denn wir wissen, dass wir durch die große Gnade Gottes erlöst worden sind. 철없는 자녀들은 엄마 아빠한테 큰 소리 치잖아요. Denn Kinder, die noch nichts wissen und machen, was sie wollen, sie beschweren sich bei den 철이 Eltern. 들면 겸손해지죠. Aber irgendwann werden sie dann bescheiden und erkennen, 정말 복음을 알면 하나님의 은혜 더 이상 말할 게 없을 만큼 감사할 수밖에 없습니다. aber wenn man wirklich das Evangelium erkennt, weiß man, dass man nur dankbar sein kann. 그러면서 사도 바울은 세계 최고의 학문을 가지고 있다고 생각했는데 영적인 지식을 몰랐던 것입니다. Und Paulus dachte, dass er das größte Wissen besitzt, aber er hatte das geistliche Wissen nicht. 자기는 전통을 잘 지킨 줄 알았는데 사실은 그게 흑암 문화였던 거예요.
Und er dachte, dass er sich gut an die Tradition gehalten hat, aber es war eine Kultur der Finsternis. 로마 시민권을 가질 만큼 다른 사람에 비해서 특별하다고 생각했는데 사실은 그게 흑암에 붙잡혀 있었던 인생이었다는 것을 깨닫게 된 것입니다. Und er hatte das römische Bürgerrecht, aber das war ebenfalls gefangen von, da war er wirklich gefangen von den dunklen Mächten. 복음 없는 인생 너무 부러워하지 마시기 바랍니다. Darum solltet ihr nicht neidisch sein auf Menschen, die das Evangelium nicht 실제 haben. 그 인생의 실체를 열어보면 비참해요. Denn wenn man wirklich tief hineinschaut in das Leben derer, dann wird man erkennen, dass es 진짜 알면 그 사람에게 복음이 필요하다는 걸 알게 됩니다. dann erkennt man, dass sie wirklich das Evangelium brauchen. 그런 그가 예수 그리스도를 만나고 최고의 지식을 발견하게 됩니다. Und nachdem er Jesus Christus getroffen hat, hat er erkannt, dass es die höchste Erkenntnis ist. 그렇다면 바울이 발견한 최고의 지식이 무엇입니까? Und was ist dann das höchste Wissen, das Paulus entdeckt hat? 우리 인생에 참된 길이 있다는 걸 알게 된 거예요. Er hat erkannt, dass es einen wahren Weg gibt. 그게 바로 예수 그리스도라는 것을 알게 된 겁니다. Und dieser Name ist Jesus Christus. 길이 없으면 방황할 수밖에 없잖아요. Denn wenn es keinen Weg gibt, dann kann man nur herumirren. 그러니까 많은 사람들이 열심히 사는데 참된 길을 찾지 못하니까 계속 방황하는 겁니다. Und viele Menschen, sie leben zwar fleißig, aber sie erkennen den wahren Weg nicht. 그래서 예수님께서 뭐라고 얘기하셨습니까? Und was hat Jesus dann gesagt? 내가 곧 길이요 진리요 생명이라고 말씀하셨습니다. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. 예수 그리스도를 통해서만 참된 길이 있음을 믿으시기 바랍니다. Und glaubt daran, dass einzig durch Jesus Christus der wahre Weg 하나님 만나는 참된 선지자로 길을 열어주신 겁니다. Und er ist der wahre Prophet, der uns den Weg zu Gott geöffnet hat. 또 죄와 저주와 재앙 속에서는 율법으로 해결할 수 있는 게 아니라 우리를 위해 죽으신 십자가의 복음으로만 구원할 수 있다는 것을 알게 된 것입니다. Und aus den Sünden und aus den Flüchen können wir nicht durch die Gesetze geheilt werden, sondern wir können nur durch Jesus Christus befreit werden. 참된 제사장 대신 그리스도를 발견한 겁니다. Und er hat erkannt, dass Jesus Christus der wahre Priester ist. 눈에 보이지 않게 사단이 우리를 멸망으로 끌고 가고 있다는 것을 알게 된 거예요. Und er hat erkannt, dass Satan ihn in den Tod hineinführt. 예수님이 말 구유에서 태어나신 것처럼 보이지만 만왕의 왕으로 오셨음을 알게 된 겁니다. Und er hat erkannt, dass Jesus Christus als der König aller Könige gekommen ist. 왕, 선지자, 제사장으로 오신 그리스도를 발견한 거예요. Und er hat erkannt, dass Jesus Christus der wahre Prophet, der wahre Priester und der wahre König ist. 이걸 깨닫고 나니까 새로운 눈이 열리기 시작하는 거예요. Und nachdem er das realisiert hat, haben sich neue Augen geöffnet. 이 복음 모르고 세상에서 열심히 산 이것이 하나님을 대적하는 거였음을 나중에 깨닫게 된 거죠. Und ohne diese Wahrheit zu erkennen, fleißig zu leben, war ein Leben, das sich gegen Gott gestellt hat. 세상이 혼란스러운 건 다 열심히 살고 잘 살려고 하는데 잘 살려고 하는 그것이 전쟁을 일으키게 되고 계속 문제를 낳게 되는 겁니다. Und man versucht ein fleißiges Leben zu leben, aber dieser Fleiß verursacht noch mehr Probleme. 복음만이 사람을 살릴 수 있고 세상을 치유할 수 있습니다. Denn einzig das Evangelium kann die Welt retten und kann die Menschen erlösen. 세상 사람들은 목표를 정해놓고 그 목표를 이루기 위해서 수단과 방법을 가리지 않고 살아갑니다. Die Menschen, sie haben ein Ziel und versuchen alles Mögliche, um dieses Ziel zu erreichen. 그래서 심지어 인본주의를 써가면서 그 목표를 이루려고 발버둥을 치죠. Und sie nutzen alle möglichen humanistischen Dinge, um dieses Ziel zu erreichen. 그러다 보니까 그걸 얻고 나서도 상처밖에 남는 게 없어요. Und danach haben sie nur Wunden die hinterlassen werden. 우리는 우리의 목표를 이루는 게 아닙니다. Und wir wollen nicht nur unsere Ziele erfüllen. 하나님께서 주신 그 언약을 나를 통해서 이루실 미션을 붙잡고 응답으로 누려나가는 거예요. Sondern wir wollen das Bündnis, das Gott uns gegeben hat, als Antwort erkennen und das erfüllen. 실제 예수님이 가르쳐 주신 것을 실제 내 삶에서 누리면 내게 와 있는 응답들이 보이기 시작할 겁니다. Und wenn ihr wirklich die Dinge, die Gott uns durch sein Wort gegeben hat, im Leben genießt, dann werdet ihr erkennen, was Gott euch für eine Antwort gegeben hat. 와 있는 그 응답을 통해서 미래가 보일 만큼
하나님께서는 모든 것을 다 준비해 놓으셨어요. Und durch diese Antworten, die bereits da sind, wird Gott uns die Zukunft zeigen. 근데 사람들이 하나님이 준비해 놓으신 게 안 보이니까 자꾸 엉뚱한 걸 찾는 거예요. Aber weil die Menschen die Dinge, die Gott vorbereitet hat, nicht sehen können, versuchen sie ständig andere Dinge zu tun. 하나님이 그렇게 무능하신 분이 아니에요. Aber Gott ist kein Mensch, der keine Kraft hat. 이미 하나님은 세계 복음화의 계획하시고 여러분에게 그 세계 복음화의 축복을 주시기 위해 부르셨음을 누리시기 바랍니다. Denn er hat bereits die Weltevangelisierung vorbereitet und er nutzt euch, um diese Weltevangelisierung zu erfüllen. 근데 과거에 내 상처에 묶여 있고 오늘의 현실에 붙잡혀 있으니까 이게 안 보이는 거예요. Aber weil ihr in der Vergangenheit gefesselt seid, könnt ihr das nicht erkennen. 그래서 걱정하지 마시고 눈에 보이는 응답 이전에 보이지 않는 하나님의 것을 찾아 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum solltet ihr nicht getäuscht werden und vor den Dingen, die man mit den Augen sehen kann, solltet ihr die Dinge erkennen, die unsichtbar sind. 세계 복음 하려면 하나님 이게 필요한데 하나님 왜 문을 안 여십니까? 이렇게 기도할 때가 있었습니다. Es gab eine Zeit, wo ich so gebetet habe, Gott, wenn ich die Welt evangelisieren möchte, brauche ich folgende Dinge. 분명히 하나님 살아계시고 하나님께서는 세계 복음화를 이루시는데 왜 내게 응답문을 확 안 열어주실까? 이렇게 고민한 적이 있었어요. Gott ist zwar lebendig, aber warum öffnen sich die Türen der Weltevangelisierung nicht? Ich habe mir solche Fragen gestellt. 그때 깨달은 겁니다. Und dann habe ich realisiert, 아, 내가 하나님을 믿는다고 했지만 사실은 내 마음속 깊은 곳에 하나님을 믿는 게 아니었구나. ich habe zwar gesagt, dass ich an Gott glaube, aber in meinem Herzen habe ich nicht wirklich an ihn geglaubt. 눈에 보이는 걸 쫓고 있었구나. Und ich habe nach den Dingen, die ich mit den Augen sehen kann, 그래서 die habe 하나님은 ich 나를 gestrebt. 사랑하셨기 때문에 나를 보호하신 거구나. Und weil Gott mich liebt, hat er mich beschützt. 눈에 보이지 않는 축복도 못 찾아 누리는데 이걸 줘봐야 뭐 하겠습니까? Denn ich konnte den Segen, den man nicht sehen kann, auch nicht genießen. Und 그러면서 하나님께서 광야에서 이스라엘 백성들을 인도할 때 매일 만나와 메추라기를 보내주신 거예요. Und deswegen hat Gott in der Wildnis immer jeden Tag hat er ihnen Manna 그 gegeben. 만나는 저녁이 되면 사라지고 없어요. Und am Abend gab es kein Manna mehr. 그래서 우리가 일용할 양식을 위해서 기도하잖아요. Und deswegen beten wir für das wertvolle Essen. 우리는 일용할 양식이면 돼요. Und es genügt uns. 하나님 매일 주실 거니까. Denn Gott wird uns jeden Tag das Essen geben. 이게 안 믿어지니까 불안하니까 뭔가를 쥐고 있으려고 하는 거예요. Aber weil man so verunsichert ist und Angst hat, versucht man daran festzuhalten. 그게 내 수준에 묶이는 겁니다. Aber das bedeutet, dass man in seinem eigenen Niveau gefesselt ist. 우리는 매일 주신 하나님의 은혜 속에서 무한한 하나님의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber wir sollten in der Gnade, die Gott uns jeden Tag gibt, den großen Segen Gottes erkennen. 그래서 실제 눈에 보이지 않는 하나님의 것을 누리시기 바랍니다. Und ihr solltet die Dinge von Gott genießen, die man nicht mit den Augen sehen kann. 이번에 제가 중직자 대회를 다녀왔는데 너무 중요한 메시지들이 나왔습니다. Und ich war letzte Woche bei der Konferenz für die Kirchenältesten und 그래서 특정한 날을 한번 좀 집중 훈련을 통해서 우리가 중요한 메시지를 나누고 새로운 도전도 찾아내야겠다 이런 것들을 좀 붙잡게 됐습니다. Und ich habe daran festgehalten, dass ich diese Message durch ein intensives Training euch weitergeben möchte. 진짜 해야 될 내 것을 찾지 않으면 자꾸 우리는 다른 걸 하게 되는 거거든요. Denn wenn wir nicht die Dinge erkennen, die wir wirklich tun müssen, versuchen wir immer andere Dinge zu tun. 실제 예수님이 가르쳐 주신 그것으로 우리가 집중했을 때 하나님이 어떻게 열어가시는가를 실제로 누릴 시간표가 온 겁니다. Aber es kommt ein Zeitplan, wenn wir die Dinge erkennen, die Gott uns gegeben hat. 처음에 예수님께서는 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라고 얘기하셨어요. Jesus hat gesagt, dass alle Menschen mit der Last zu ihm kommen sollen. 그리고 나중에 부활하시고 승천하시기 전에 중요한 미션을 주고 가셨다는 거예요. Und nachdem er wieder auferstanden ist und zum Himmel aufgestiegen ist, hat er uns eine wichtige Mission gegeben. 처음에는 우리가 수고한 무거운 짐진 자들로 하나님 앞에 나왔지만 실제 미션을 붙잡아야 된다는 거예요. Und zuerst sind wir als die Menschen mit Last vor Gott getreten, aber es gibt eine Mission, die wir erfüllen 그 müssen. 미션이 확실해지니까 확실한 미션 가지고 전혀 기도에 힘쓰도록 집중 속으로 들어가니까 하나님께서 이 문을 여시는 응답을 누리게 된 겁니다. Und wenn man an diesem Bündnis festhaltet und die Mission, die Gott uns gegeben hat, wirklich erfüllt und dafür betet, dann öffnen sich die Türen. 내게 정확한 미션이 붙잡혀지지 않으면 사실 기도가 아니에요. Denn wenn man nicht an dem
exakten Bündnis festhaltet, dann ist das Gebet nicht wirklich ein Gebet, 그냥 내가 필요한 걸 위해서 몸부림치고 있는 것뿐이죠. sondern man versucht für die Dinge zu leben, die man haben möchte. 이제 실제 하나님이 응답하실 시간표가 온 겁니다. Aber es ist der Zeitplan gekommen, wo Gott uns wirklich die 어느 정도 Antwort 여러분들이 geben 미션을 붙잡아야 되느냐? 바울과 같이 내게 주신 그 미션만으로도 충분할 만큼 그것만 가지고 24가 될 만큼 집중할 수 있는 미션을 붙잡게 되는 겁니다. Und wie müsst ihr an diesem Bündnis festhalten? Wie Paulus solltet ihr an diesem Bündnis festhalten und an der Mission, die Gott euch gegeben hat. 어느 정도 확실했느냐? 그 미션이 확실하니까요. 감옥에 가 있는 것도 응답으로 보여질 만큼 확실한 거예요. Und weil er so an diesem Bündnis festgehalten hat, war sogar die Zeit im Gefängnis für ihn eine Antwort. 핍박이 오는데 핍박에 빠진 게 아니라 핍박을 통해서 이루실 하나님의 계획이 보여버리는 거예요. Und es war keine Verfolgung, die er betrachtet hat, sondern es war das Werk dahinter, was Gott 우리에게 이 dadurch erfüllen 어마어마한 wollte. 축복이 와 있는데 이게 확실하지 않으니까 문제가 오면 갈등이 오면 다 거기에 붙잡혀 버린 거예요. Aber wir haben diesen großen Segen, der auf uns wartet, aber wir scheitern immer bei den Problemen und Konflikten, die 이제 우리 auftauchen. 진짜 응답을 향해 새로운 도전이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum hoffe ich, dass wir neu beginnen können und wirklich an dem wahren Bündnis festhalten können. 그래서 바울이 발견했던 최고의 지식 그리스도의 것을 발견하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ihr das wahre Wissen erkennt, das Paulus erkannt hat. 그래서 일단 먼저 우리가 그리스도께서 가르쳐 주신 망대 여정 이정표가 아침 낮 밤으로 누려질 만큼 내 것이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich hoffe, dass ihr wirklich die Mission Gottes als euer Turm, den Wegweiser. 결론입니다. Wir kommen zum Schluss. 그래서 우리는 그리스도 안에 발견되어지는 영적 지식으로 새로운 삶으로 나의 망대를 바꾸기를 원합니다. Und wir wollen durch den geistlichen einen Turm mit der wahren Erkenntnis. 이제 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 내 생각, 내 마음, 내 삶이 될 만큼 Und so dass die Dinge, die Gott uns beigebracht hat, zu unseren Gedanken, zu unserem Herz und zu unserer Seele werden. 그래서 다른 걸 누리는 것이 아니라 주님의 것으로 24 기뻐할 수 있도록 Und so dass wir nicht durch andere Dinge glücklich sind, sondern durch die Dinge, die Gott uns gegeben hat, glücklich sind. 그래서 그리스도가 나의 자랑이 될 만큼 응답으로 누리기를 원합니다. Und so dass Jesus Christus zu unserem Ruhm werden. 그러면 내가 할 주업이 무엇인가를 알게 돼요. Und dann werden wir erkennen, was unsere Hauptberufung ist. 내 주업은 세계 복음화를 위한 전도자구나. Denn unsere Hauptberufung ist, dass wir die Welt evangelisieren. 내 부업이 사업이고 기능이구나. Und unser Nebenjob ist das Geschäft, was wir machen. 다윗은 왕이었지만 하나님의 성전을 세우고 세계 복음화하는 것이 주업이었습니다. Und David war zwar ein König, aber seine Hauptberufung war, Kirchen aufzustellen. 왕은 부업이었어요. Und die Berufung als König war ein Nebenjob. 요셉은 세계 복음화가 주업이었고 부업이 총리였습니다. Und Josef war ebenfalls der Evangelist war sein Hauptberuf. 사울 왕은 어땠죠? Und wie war es bei König Saul? 자기 주업이 왕이 돼버리니까 이 왕 자리를 빼앗기지 않으려고 몸부림치다가 비참하게 인생을 마감했습니다. Er wollte die ganze Zeit an der Berufung als König festhalten und ist letztendlich 나의 gestorben. 주업과 부업이 바뀌길 주님의 이름으로 축복합니다. Aber ich segne euch im Namen des Herrn, dass euer Hauptjob und euer Nebenjob sich ändern. 이 시간 이번 한 주간 동안 그리스도께서 가르쳐 주신 최고의 지식을 누리며 나의 미션을 찾으시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch im Namen des Herrn, dass ihr auch diese Woche wirklich die geistige Erkenntnis von Christus genießen könnt. 기도하겠습니다. Lasst uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Gott, wir danken dir. 눈에 보이지 않게 지금 역사하시는 하나님의 은혜를 알게 하시니 감사합니다. Wir danken dir dafür, dass du uns deine Gnade erkennen lässt. Bitte 이제 Kraft 그리스도의 것을 매일 매 순간 누리게 하여 주옵소서. Bitte lass uns jede Sekunde und jeden Moment die Dinge von dir genießen. 그래서 세상이 모르는 영적인 지식으로 나를 살리고 가정 가문을 살리고 현장을 살리게 하여 주옵소서. Und lass uns durch das geistliche Wissen uns selbst, das Feld und die Kirche heilen. 믿을 때 의로 여기신 하나님, 오늘 언약 붙잡은 모든 이들에게 하나님의 의가 이루어지도록 축복하여 주옵소서. Und bitte lass uns deine Gerechtigkeit genießen und lass uns diese Gerechtigkeit immer genießen.
그래서 독일의 참된 전도 운동이 일어나게 하여 주옵소서. Und bitte lass in Deutschland die wahre Evangeliumsbewegung beginnen. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken dir und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.